सेटा येड़े लक्षणी है मर्त्य को आसिछि थाई सेटा येड़े लक्षणी है मर्त्य को आसिछि थाई इच्छा करिछि पूजा पाइब मर्त्य धरा शिवानी नाई स्वामी नाई शिवानी मु तार से इच्छा को केबे भी पूर्ण कराई देबी नाही शिवानी केबे नुहे शिवानी आसुछि स्वामी आसुछि शिवानी प्रभु देवदेव महादेवंकर जय हो मोर प्रणाम ग्रहण करंतु प्रभु शनिश्चर तुम्हें कौन होइछि शनिश्चर ए भोलानाथर शिष्य होई तुम मुख मंडलेर पुणी अशांतिर चित्र कौन होइछि शनिदेव कौन होइछि तुमर हे देवदेव महादेव शनिदेव आंबे 33 कोटी देवता थाउ थाउ ए मत पुरारे पूजा पाइबो छार गोटाए ना शनिश्चर ए हा हम देवता को असलमान हेब प्रभु असलमान शनिश्चर किए से ही दुराचारी मानव आंबे 33 कोटी देवता थाउ थाउ पाताल नागुणीटाକୁ ଦେଇଛି ଆସନ ओह शनिदेव किए से पाषांड आउ कहीं नुहे प्रभु शनिदेव से अवंती नगर राजा चंद्रधर आउ ताकू सहाय्य करूछे मूर्ख दुगपति कली शनिश्चर सुना प्रभु भोलानाथ बमाली अपमाने हृदय हुए हानि सुना प्रभु भोलानाथ बमाली अपमाने हृदय हुए हानि चंद्रधर न मानी मो बचन नाग माता पूजा करे अचन देवता मान तू देउछि गाली कहई सुमन गीत रे भाली शनिदेव ना कौन कहिल तुम्हें से अवती नगर राजा चंद्रधर एड़े स्पथा प्रभु आंबे 33 कोटी देवता थाउ थाउ सार पातल नागुणीटाକୁ ଦେଇଛି आसन नाई शनिदेव एही मुहूर्त रे जेबी मु राजा चंद्रधर प्रभु 16 भारी नक्षत्र फोपाड़ी भी ताकू चमर भुवने हाँ हाँ फोपाड़ी भी ताकू समर भुवने प्रभु आई न जाने से चंद्रधर मोहिकाल शिव प्रभु आई न जाने से चंद्रधर मोहिकाल शिव
करिला लागुणी देवी परब कालपुरी लाता हार कालपुरी लाता हार सुळ मने जीव तम प्रभु এই মতো গোয়ে সংসারে হইছি সর্বনা ত্রিপুরা পাউতি পূজা নাগ বচন রচনীলা সে মূর্খ রচনীলা সে মূর্খ দেবতা তো মনে দেলা দুঃখ এই সমুদ্র মন্থন কালে কলি বিশ্বপান এই সমুদ্র মন্থন কালে কলি বিশ্বপান সমুদ্র মন্থন কালে কলি বিশ্বপান নীলকণ্ঠ বলাইলি এস্তিলু ভুবন তেণু নাম ত্রিলোচন তেণু নাম ত্রিলোচন গীতে ভাবে অধম সুমন हे प्रभु देव देव महादेव শনিশ্বর ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହସ୍ତରେ ତୁମ ତାହେଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ରହିବ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୁ ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରେ শনিশ্বর ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି শনিশ্বর ଯିବା ସମୟରେ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଶନିର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ শনিদেব শনিদেব নাই শনিশ্বর না অপেক্ষা কর রে মূর্খ রাজা চন্দ্রধর ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବି ତୋହର ନିକଟେ ତୋର କଲା କର୍ମର ଫଳ ଦେଇ ସାଚି ଦେବି ଉଚିତ ପୁରସ୍କାର ସାଚି ଦେବି ତତେ ଉଚିତ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସେ କଥା କଣ ସତ୍ୟ? କେଉଁ କଥା ଶିବାନୀ? ଅବନ୍ତୀଗଡ଼ର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଧର ପୂଜା କରୁଛି ପୁଣି ସେ ପାତାଳ ନାଗୁଣୀ। ହଁ ଦେବୀ ତୁମେ ଠିକ ଶୁଣିଛ ଦେବୀ ତୁମେ ଠିକ ଶୁଣିଛ କେବଳ ସେହି ପାଷଣ୍ଡୀ ନାଗୁଣୀ ପାଇଁ କେବଳ ସେହି ପାଷଣ୍ଡୀ ନାଗୁଣୀ ପାଇଁ ଆଜି ଦେବତା କୂଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଆମ୍ଭକୁ ପୂଜା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କରୁଛି ଭର୍ସନା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ସେହି ଯୁଗପତି କଳି। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିବାନୀ, ମୁଁ ବି ଭବାନୀ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଘରଣୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ। ଶିବାନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ସେ କଳିର ନିକଟ। ଶିବାନୀ ସେ କଳିକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପରେ ଶିବାନୀ ସେ ନାଗୁଣୀର ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଶିବାନୀ ସେ ନାଗୁଣୀର ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ସେଟା ଏଡ଼େ ଅଲକ୍ଷଣୀ ହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛି ଥାଇ। ସେଟା ଏଡ଼େ ଅଲକ୍ଷଣୀ ହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛି ଥାଇ।
କରୁଛି ପୂଜା ପାଇବ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧରା ଶିବାନୀ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ଶିବାନୀ ମୁଁ ତାର ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ କେବେ ବି ପୂରଣ କରାଇଦେବି ନାହିଁ ଶିବାନୀ କେବେ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ ଶିବାନୀ ଆସୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛି ଶିବାନୀ 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 ନାଇ ନାଇ ନା ଅପେକ୍ଷା କର ରେ ନିର୍ବୋଧ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଧର ଦେଖିବି କିପରି ନାଗ ପୂଜା ହେବ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମହୀ ମଣ୍ଡଳରେ କାରଣ ମୋ ଦେବ ମହାଦେବ ମହାକାଳ ଶିବ